बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू फिर से होगी डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के वर्सा को मिलने वाली धमकियां, केस पर, मुकदमे पर पुलिस किस तरह असरअंदाज हो रही है। सरदार शाह को भी मौलवियों के आगे वजाहतें देनी पड़ी। सरदार शाह वज़ीर तालीम, जिसने डॉक्टर शाहनवाज के लिए आवाज़ उठाई और मजबूरन उन्होंने भी वजाहतें दे दी और वजाहत कर ली। उसके अलावा उनकी बेवा का जो इंकशाफ हुआ है उस पर गुफ्तगू होगी। मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उस पर भी गुफ्तगू होगी। उसके अलावा जो पुलिस अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रही है उस पर भी बात होगी। उमरकोट पुलिस जो अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देती है उस पर भी गुफ्तगू होगी। शाहनवाज के कत्ल में जितने भी हाथ मुलविस हैं, चाहे वो खुफिया हों चाहे वो ज़ाहिरी हों, उन हाथों को तलाश करना सिंध हुकूमत का काम है। इन हाथों को तलाश करना अदलिया का काम है। इन हाथों को तलाश करना हमारे इदारों का काम है। ये खून खराबा सिंध के अंदर करना और डॉक्टर शाहनवाज जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को पुलिस के जाली मुकाबलों में कत्ल कर देना एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई भी है और हरकत भी है। डॉक्टर शाहनवाज की बेवा कहती है कि मुझसे बयान लेने के लिए पुलिस ने दबाव डाला। कहा गया कि आप जो है वो इस कहें, लिख कर दें कि मुकदमे की पैरवी करना नहीं चाहती, तहकीकात नहीं करवाना चाहती, अगर आप अपने बच्चों की बहिफाजत चाहती हैं तो। ये धमकियां हैं। मतलब ये पुलिस की इससे ज़्यादा और क्या धमकियां हो सकती हैं कि एक 18 ग्रेड के मेडिकल ऑफिसर को आपने पुलिस के जाली मुकाबले में कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसे तौहीन मज़हब का रंग दिया और तौहीन मज़हब उस पर साबित भी न हुआ और आपने उसे एक जाली मुकाबले में जो है वो कत्ल कर दिया। अब कहते हैं उनके लवाकिन को कि आप अपने बच्चों की खैरियत चाहते हैं तो इस मुकदमे की पैरवी न करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे महफूज हों तो DIG का नाम नहीं लें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे महफूज हों तो उमरकोट के SSP का नाम मत लें। आप चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे महफूज हों तो सिंदड़ी के SHO, CIA के इंचार्ज साबिक इनायत जरदारी का नाम मत लें। आप आफियत अपनी चाहते हैं तो आप जो है वो साबिक SSP असद चौधरी का नाम मत लें। मुझे तो हैरानगी है नाजरीन, राशिद महमूद सुमरो पर, जो डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो का बेटा है और वो डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो जो इंसानियत का दर्द रखते थे, जो इंसानियत के लिए लड़ते थे, जो सिंध परस्त हुआ करता था और सिंध पर जान निछावर कर रहा था, और शहीद के बेटे ने जो अल्फाज कहे वो काबिल सताश नहीं, काबिल अफसोस है। ये मुलाज़िम भले उनके दिल में हो लेकिन ये वोट सिर्फ मुल्लों से नहीं लेते। जब बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला वो करते हैं तो उनको वोट हर तबके का लोग देता है। उसमें हिंदू भी देता है, उसमें कुम्हार भी होंगे, तो उसमें काफ़ी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी उनको वोट देती हैं इस बिना पर कि वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये इस बिना पर नहीं कि वो JUI का है और JUI का मुल्ला है इसीलिए उसको वोट दिए जा रहे हैं। नहीं, उसको उसके वालिद के हिसाब से या उनके वालिद की वजह से उनको वोट दिया जाता है और सिंध के जो बेहतरी के लिए वो उनके वालिद ने जितनी आवाज़ बुलंद की, इस बिना पर डॉक्टर राशिद महमूद सुमरो को लोग वोट देते हैं। और राशिद महमूद सुमरो ने डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला।
اگر توہین اس نے کی ہوتی تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں ان کو سزا دے دیتی اور ان کو سزا ملتی، ہم بھی خوش ہوتے کہ بھائی اس نے توہین آمیز الفاظ بولے، توہین کی، توہین مذہب مرتکب کیا گیا، پایا گیا، اس کو سزا ملی اور ہم بھی اس پر جو ہے وہ خاموش رہتے۔ لیکن اس طرح کے لوگ، اس طرح کے جو روشن خیالی کے دعویٰ کرنے والے راشد محمود سومرے جو تھے، وہ اس ماحول میں جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر کھل کر آپ کہتے کہ آپ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، ماورائے عدالتی قتل نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے مارا گیا ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے، فرانسک ہونی چاہیے، رپورٹیں آنی چاہیے کہ کیا واقعتاً ڈاکٹر شاہ نواز اس توہین مذہب کا مرتکب پایا گیا تھا یا نہیں۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں سزائیں اور جزائیں دینے والے؟ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جنتیں اور دوزخ تقسیم کرنے والے؟ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو پہلے طے شدہ اس ایک ماحول کو زیادہ کریٹ کرنے والے؟ یہ تو پری پلاننگ تھی کہ جس عمر کوٹ پولیس کو ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار نے گرفتاری دی، اسی عمر کوٹ پولیس نے ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے کہنے پر میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا ڈاکٹر شاہ نواز کو۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے والد پر اتنا پریشر ڈالا گیا ہے، ابھی تک وہ پریشر میں ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی خیریت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی خیریت اب مزید چاہتے ہیں تو اس مقدمے کی پیروی مت کریں۔ عمر کوٹ پولیس نے اس سے لکھوا دیا ہے کہ آپ اس کیس کی، اس معاملے کی، اس تحقیقات کی، اس جو کمیشن انہوں نے تشکیل دی ہے سندھ حکومت کی جانب سے، اس کی آپ جو ہے وہ پیروی نہیں کریں گے۔ اس کی بیوہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر تھا ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار، وہ متقی بھی تھا، نمازی بھی تھا اور اللہ رسول کے میں یقین رکھنے والا تھا، ان کو ماننے والا تھا اور ان کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈنگ بھی کرتا تھا۔ لیکن ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اگر بچوں کی عافیت چاہتی ہیں تو اس مقدمے کی پیروی نہیں کریں۔ کتنا المیہ ہے کہ سندھ میں دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ کامیابی دکھائی دے رہے ہیں جو اپنے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اپنے بنائے ہوئے فرقے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، ان پر جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی زیادہ تشریح کرتا ہے تو کرتا رہے، میں قاری نہیں ہوں، لیکن مجھے علم ہے کہ دین میں وسعت ہے، دین میں فراخ دلی ہے، دین میں محبت ہے، دین میں کافی وہ چیزیں ہیں جو ہم کبھی بھی اپنا نہیں سکتے۔ وہ جو چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں وہ بڑا وسیع ہے اور بڑا جو ہے وہ ہمارے اسلام جیسا کوئی مذہب آج تک نہیں پایا گیا ہے، لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ آپ اس اسلام کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو 2 گولیاں ماری گئی ہیں اور اس کو تھوڑے ہی فاصلے پر پہلے اسے پیچھے سے گولی ماری گئی ہے اور جب اس نے کروٹ بدلی ہے تو اسے دل کے قریب گولی ماری ہے اور پھیپھڑے اور دل جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہ نواز کی موت ہوئی ہے۔ یار یہ درندگی نہیں ہے، انسانیت ہے کہ آپ ایک 18 گریڈ کے افسر کو قتل کر دیتے ہو اور بلا کسی وجہ کے، بنا کسی اسباب کے، اور کہتے ہو کہ ہم جو ہیں وہ رحمت للعالمین کے پیروکار ہیں۔ اس طرح رحمت للعالمین کے پیروکار ہیں کہ آپ اس کی لاش کو جو ہے وہ پائمال کریں، اس کی لاش کو نظر آتش کریں۔ کیا وہ کافر تھا جس کی لاش کو نظر آتش کیا گیا؟ تدفین کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ ہندو نوجوان جس نے کوشش کر کے اس کی لاش کی تدفین کی۔ میں تو کہتا ہوں افسوس ہے مجھے اس گاؤں والوں پر جنہوں نے اس معاملے کو بنا کسی دیکھے ہوئے، بنا کسی ثبوت کے
उसे जो है वो न सिर्फ कत्ल करवा दिया बल्कि उसकी लाश को नजर आतिश भी करवा दिया। सैयद सरदार अमन शाह जो वज़ीर तालीम सिंध हैं, जिनका ताल्लुक उमरकोट से है, अली मर्दान शाह एक बहादुर बरजुस्त जो है वो रहनुमा हुआ करते थे, मरहूम अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो सरदार शाह ने अच्छा एक इनिशिएटिव उठाया, अच्छा एक इक़दाम किया कि इस मामले को असेंबली तक ले गए और असेंबली फ्लोर पर उन्होंने बात की। लेकिन अब इस मामले से पीछे हटना नहीं चाहिए, इनके जो वरसा हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। ये काम वहाँ के उमरकोट के जो तैमूर टालपुर है उनका काम है, उनके वालिद यूसुफ नवाब यूसुफ टालपुर का काम है, ये अली मर्दान शाह के बेटे का काम है, ये सरदार शाह का काम है, यहाँ की जो पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, उसका काम है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इनके वालिद से ज़बरदस्ती बयान क्यों लिया गया कि आप इस मामले की तहकीकात से विथड्रा कर रहे हैं? ये तो खुल्लम खुला दहशत गर्दी है, ये तो बिल्कुल ही इंसाफ नहीं है किसी के साथ। लाश की पायमाली आप करें, डॉक्टर को 18 ग्रेड के अफसर को गोलियों से छलनी कर दें और फिर कहें कि तहकीकात से हाथ भी आप उठा लें अगर आप अपने बच्चों को जो है वो मुस्तकबिल चाहते हैं। जाहिर सी बात है उनका वालिद अब क्या करेगी। बेहसी का आलम यह है कि वहाँ तन्हाई में वो बेटे अफराद जिनका एक बेटा चला गया, अब दूसरे घर वालों को जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं। अब वो करे तो क्या करे जब सिंध हुकूमत इस तरह की खामोशी अख्तियार कर लेगी। आप समझते हैं कि परवेज़ चांडियो, तारिक जो है वो धारेजो या SSP जो है वो शिराज नज़ीर अब्बासी, इन जो दरिंदे हैं जिन्होंने डॉक्टर को कत्ल किया उनको सज़ा दिलवाएंगे? कतन नहीं सज़ा दिलवाएंगे, इनकी फेवर करेंगे। एक आदि जो है वो पुलिस वाले नामिनेट करेंगे कि नारे जो फलां फलां, ये तो इनायत जैसे करप्ट महा करप्ट जो है वो जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, मैंने कल भी बताया, इनायत जरदारी, उसको भी बचा लेंगे। और चंद जो है वो पुलिस वाले, मैं तो कहता हूँ SSP उमरकोट ने क्या असबाब जानकर जो है वो डॉक्टर को हवाले किया गया। जब उमरकोट के आगे सरेंडर किया था डॉक्टर ने और आगे इनके यहाँ पेश हुआ था, तो उमरकोट बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकती है ना। ये मेन जो है वो जवाबदेह है उमरकोट के SSP जिसने मीरपुर ख़ास पुलिस के हवाले जो है वो इस नौजवान को कर दिया है। ये तो यजीदी नस्ल का जो है वो किरदार अदा कर रही है पुलिस। यहाँ पर जो है वो बर्बरियत और यजीदियत का जो है वो सिस्टम चलाने की कोशिश हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो जितने इंकशाफात हुए उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या DIG पर जो है वो SSP मीरपुर खास पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या जो है वो उन मौलवियों पर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए जो लोगों को इंतशार फैला रहे थे? क्यों बेहसी का आलम जो है वो बनाया गया है? क्यों जो है वो इस पर मांद पड़ गई है? और सिंध का शऊर जो है वो चंद अफरादों के सिवाय जो अवामी तहरीक के कुछ लोग हैं या कुछ कौम परस्त रहनुमा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कोई जो सूफिया इज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद इस मामले पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? सिंध के वकला, सिंध की सोसाइटी, सिंध के जो है वो कौम परस्तों के अलावा दीगर जमातें हैं, वो भी तो आगे निकल कर जो है वो आएँ और इसको इंसाफ दिलवाएँ। इनकी वालिदा का, डॉक्टर शाहनवाज की वालिदा जो रिटायर्ड टीचर है, उसने कितनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया और कह रही है कि चौथी जमात में था तो उसने नाजरा कुरान शरीफ का जो है वो तकमील की और वो पढ़ाई के हिसाब से टॉप आता था और मेडिकल के जब सिलेक्शन हुई तो उसमें भी वो टॉप आए। और इसका इस तरह का कत्ल किए जाना, यकीनन उन्होंने कहा है कि हमारा पुलिस से जो है वो एतमाद उठ चुका है। उसकी बेवा ने कहा कि हमारा पुलिस पर एतमाद नहीं है, हमारा एतमाद है अदलिया पर, हमारा एतमाद है सिंध गवर्नमेंट पर, हमारा एतमाद है जो है वो उन इदारों पर जो कुछ न कुछ कर सकते हैं। पुलिस तो हमें धमकियां दे रही है, पुलिस तो हमें मरवाने की कोशिश कर रही है, पुलिस तो हमें जो है वो भेड़ियों के आगे फेंकना चाहती है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं आज भी डॉक्टर शाहनवाज के जो वरसा हैं,
ان کے والد پر سقوط طاری ہے، وہ تو اس عالم میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایک تو ان کا بیٹا چلا گیا، دوسرا ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اس مقدمے سے، اس کیس سے، اس معاملے سے، اس تحقیقات سے ہاتھ نکالو، بھاگو۔ اور سلام ہے اس کی بیوہ پر، انہوں نے بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں گی اور میں ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کے ساتھ دفن ہو جاؤں گی، لیکن کبھی قاتلوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میرے شوہر کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، وہ اسلام پرست تھا، وہ جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تھا، اور اس کی لاش کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ان کی جو والدہ ہے وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہے، اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی یہی مطالبہ کرتی ہوں۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اب اسکول چھوڑنے کون جائے گا؟ جو اشخاص دین کے نام پر چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر بچیوں کی تعلیم نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر خواتین آگے نہ بڑھیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ طالبانائزیشن بنانا چاہتے ہیں سندھ کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انتہا پسندی عروج پر ہو، یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جیسے وہ بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی یا جو نریندر مودی کی جماعت ہے، اسی طرح جو ہے وہ پاکستان میں بھی انتہا پسند پائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہندو انتہا پسند ہے تو یہاں پر مسلمان انتہا پسند ہے، اور انتہا پسندی کی انتہا ہو چکی ہے ایک ڈاکٹر کا قتل۔